Madayong adlaw matinians, Enero 11, 2025, karong adlaw. Ako si Josh Eric Jelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita, gikan sa lokal nga panggamhanan. Ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpildrabat. Ug ania ang atong mga headlines. Business one-stop shop sa City of Mati, LGU. Nagsugod na. Election period sa 2025 midterm elections. Magsugod na ugma. Seguridad sa midterm elections gipahingusgan sa Mati PNP. Kapin 200 ka mga senior citizens nakadawat sa pamaskong handog sa gobyerno ug sa atong year-end reports. Atong lantawon ang kalampusan sa City Tourism and Promotions Office alang sa tuig 2024 ug ang purok kalusugan, purok kalambuan sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpildrabat atong sayron kana og uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa 2 hangtod 3 ka adlaw. Pagkaong di dali mapan-o sama sa dilata,
biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians! Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Sugod Enero 3 hangtod 20, ipahigayon ang Business One-Stop Shop Conbos sulod sa bagong Sambuukan Hall sulod sa City Hall. Giawhag ang mga business owners sa pag-renew sa ilang mga business permits aron sa daling pagproseso gawas sa komportable pa. Si Albert Louis Villar Jr. sa report. Nagsugod na ang Business One-Stop Shop nga gipangunahan sa Business Permit and Licensing Office sulod sa Sambuukan Hall, City Hall Compound alang sa mga negosyante nga gustong mukuha o mo-renew sa ilang mga business permit. Ang boss nagsugod ni adtong Enero 3 ug mulangtod ngadto sa Enero 20, 2025. Apil usab sa serbisyong gihanyag sa boss mao ang pagproseso sa pagkuha og occupational ug working permits. Gilauman sa BPLO nga makahatag serbisyo ngadto sa 2,500 ka mga aplikante sa Dakbayan sa Mati. Sa pag-process sa business registration or new or renewal, na 3 steps. Ang first step, ang application or verification. Ang BPLO ang maghimuan na among office. Tapos sa step 2, assessment sa fees and charges and payment by the City Treasurer's Office. Sa step 3, ang releasing na sa business permits. Anausab sa maong one-stop shop ang mga nasyonal nga buhatan sama sa DNR, DTI ug BFP. Ug naa-usab ang mga buhatan sa lokal na panggamhanan nga CPDO, OBO, Shenro, CHO, CVSO, Tourism Office ug Public Market. Gipahinumduman usab ni Joella Laguna, Assistant Department Head and OIC sa Business Permit and Licensing Office, ang mga business owners nga mag-atima na sa mga business permit application and renewal. Ang mga business owners ug kanang mag-register early, renew early ilahang mga business permits para maka-operate sila legally and
maka-avoid po sa penalties and surcharges if beyond na sa renewal period sila mag-renew man good na ananay surcharges ug interest. Kinahanglan po good mag-renew sila silang permits para ma-regulate ang businesses nila and then ma-safeguard po ang public sa mga pag-consume sa ilang mga products o sa services nga gina-offer nila. Alang sa mga pangutana o dugang kasayuran, mamahimo ninyong tawagan ang numero sa BPLO nga 3884-696. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Gitakdang magsugod ugma Enero 12 ang election period alang sa 2025 midterm elections. Atol sa election period, ang Commission on Elections kon COMELEC magpatuman og mga lagda aron masiguro ang hapsay ug malinawon nga piniliay. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. Ang opisyal nga panahon sa eleksyon alang sa 2025 midterm elections magsugod ugma Enero 12 nga nagtimaan sa pagsugod sa gipataas nga seguridad ug istrikto nga mga lagda samtang ang nasud na ngandam alang sa umaabot nga piniliay. Ang COMELEC naglatid og mga giya aron masiguro ang patas ug malinawon nga eleksyon uban sa mga lagda nga ipatuman ning dakbayan sa mati nga gilang kuban sa mga mosunod. Sugdan ugma ang nationwide gun ban nga nagdili sa mga sibilyan nga magdala og armas gawas kun adunay exemption gikan sa COMELEC. Ipatuman usab ang mga checkpoint sa mga estratehikong lokasyon aron masiguro nga nasunod kini nga mga regulasyon. Bisan dili pa magsugod ang opisyal nga kampanya karong Marso alang sa mga local positions, ang mga kandidato sa lungsod sa Mati ug sa tibuok Davao Oriental mag-atubang sa higpit nga mga regulasyon sa COMELEC atol sa election period. Lakip sa mga bantugan nga kandidato nga nag-file sa ilang certificates of candidacy, mao ang kasamtangang Mayor Michelle Nakpil Rabat kinsa nagpapili pag-usab og si kanhing Congressman Mayo Almario nga mohagit kaniya sa pagkamayor. Sa unang distrito sa Davao Oriental, si Ronald Lara makigtigi bato kang Nelson Dayanghirang Jr. samtang sa ikaduhang distrito magkontra sila Chino Miguel Almario ug Attorney Luis Tito Emmanuel Rabat. Alang sa pagkagobernador, pagatigian nila ni kasamtangang Governor Nino Sotero L. Uy Jr. ug Nelson Dayanghirang Sr. Samtang upat ka mga kandidato ang magtigi sa posisyon isip Vice Gobernador nga sila si Delphine Sulamin, Luis Malaniaon Jr., Maria Glenda Monet Gaita ug Alcio Reyes. Sa pagsugod sa election period, ang tanang mga kandidato uban sa ilang mga supporters kinahanglan nga hugot nga mosunod sa mga regulasyon sa COMELEC, lakip na ang pagdili sa premature campaigning, ingon man ang mga gibawal na kalihukan nga may kalabutan sa eleksyon. Kini si Jilbis Jean Patalinghog para sa Ang Mati Karon. Sa pagsugod sa election period, hugot na usab ang pag-implementar sa kapulisan sa Mati sa usa ka komprehensibong lakang alang sa seguridad sa umaabot nga 2025 midterm elections. Si Nash Tiguelos sa dugang detalye. Gisugdan na og pagpangandam sa kapulisan ang seguridad alang sa umaabot nga 2025 midterm elections. Sumala pa ni Police Major Al Anthony Igumban nga nakikoordinar na ang kapulisan sa Commission on Elections alang sa pagpatuman og 24 ka oras nga mga checkpoints, gun ban ug pagdakop sa mga naghupot og mga illegal nga armas ug deadly weapons. Nanatay gi-andam no nga mga professional measures like checkpoints. Ato gyud nga gipahugtan ang checkpoint 24 hours diri sa Mati o sa kinatibukan sa Davao Oriental. Gipatuman ang gun ban, bawal gyud ang mohupot, modala o mo transport og mga firearms or deadly weapons unless authorized in writing by the commission. Target sa kapulisan nga mamahimong hapsay ug malinawon ang ipaygayong 2025 midterm elections sa tibuok dakbayan sa Mati. Gisaysay ni Gumban nga gidid-an ang mga kapulisan sa pagserbisyo isip personal bodyguard sa mga politiko, gawas na lamang kung gitugot kini sa COMELEC. During sa campaign period, na po yung mga ginabawal sa COMELEC, no? Kanang pag-detail, no? Pag-detail sa mga police or any members of the security forces nga gamiton sa pag-bodyguard sa mga politicians. So ginabawal po na siya unless they are authorized by the commission. Dugang pa,
Magatubang usab og specific nga kaso sa paglapas sa COMELEC gun ban ang mga mo-violate ug ang madakpan o makuhaan og mga illegal nga butang ug armas sa panahon sa eleksyon. Samtang ang kapulisan magdugang sa ilang deployment sa mga personay sa mga lugar nga adunay taas nga insidente sa krimen aron nga mapalambo ang seguridad ug malikayan ang dugang nga kasamok. Giawhag usab sa kapulisan ang katawan sa pagkooperar kanila sa mga balaod nga ilang giimplementar ug likayan ang pag-violate niini. Gipasabot usab ni Gumban ang katawhan kung kini mahasol tungod sa checkpoints ug mga interventions. Matod pa ni Gumban nga tumong sa kapulisan nga mapugnan ang mga kalapasan nga may kalabutan sa eleksyon ug masiguro ang luwas nga palibot alang sa katawan ug sa mga botante. Ngayon lang yung dispensa, no, nga madilatar ta during checkpoints and other interventions, no, nga atong gipahigayon, labi na mga ato ang gina-implement ang atong Oplan Kapkap Bakal Sita ng mga nagkadaiya nga mga establishments and other public thoroughfares para ma-ensure na to nga wala gay mga mohimo og mga kadaot diri sa atong syudad. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik, 257 ka mga senior citizens nakadawat sa pamaskong handog sa gobyerno ug sa atong year-end reports. Atong lantawon ang kalampusan sa City Tourism and Promotions Office alang sa tuig 2024 ug ang purok kalusugan, purok kalambuan sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrabat. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Madayaw na adlaw Matinians, anino sab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati Karon. Samtang nagkaduol ang 2025 midterm elections, nagpadayon ang isyu sa paggamit sa kwarta sa katawhan alang sa politikanong interes sa pipila ka mga kandidato. Usa sa mga programa ang gisusi karon mao ang ayuda para sa kapos ang kita program kon AKAP. Usa ka cash aid initiative nga gilusad sa DSWD kaniadtong Mayo 2024. Ang programa nagtanya og cash grants nga mahimong moabot hangtod 10,000 pesos. Apan mibuto ang mga tensyon sa politika tungod kay ang uban nagduda nga ang timing sa pag-apod-apod sa tabang pinansyal mahimong gamiton sa mga politiko aron makabot ang politikanhong bintaha. Si kanhing Senate President Franklin Drilon mihangyo kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga idilatar ang distribusyon sa AKAP hangtod liwas sa eleksyon aron malikayan ang paggamit niini sa eleksyon. Samtang si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian nagpakita sa iyang hugot nga pagsupak sa paglangan. Para kaniya, ang AKAP usa ka mahinungdanon nga tabang alang sa mga Pilipino nga apektado sa inflation ug dili angay ilangan tungod lang sa politikanhong kabalaka. Usa alang sa atong pangutana karong sa manaha, sa imong opinyon, angay ba nga idilatar ang AKAP distribution aron malikayan ang paggamit niini alang sa politikanhong katuyuan sa panahon sa kampanya? Taraban ni kami ug atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Angay pod, angay na nga ihatag ma'am. Para makatabang sa ila kung isitong nangailangan, at least na dawat na nila o challenge pod, makahatag og challenge sa ila. Dili na lang ngayon kay para magamit sa uban kay naidaghay nang hinahanglan anang hinabang makana sa gobyerno. Ihatag na jud kay para magamit pud sa mga tao na nagkinahanglan sa ilahang tabang. Para sa kung mo, depende na sa sitwasyon sa mga opisyal. Kay opisyal man ang nagunita na, di ba? So, waman tayo karapatan mo ingon na automatically or whatever, next ba? Or as long as nga, kung na sila pundo para sa anang nga sitwasyon, depende na sila kung i-release nila automatically or dili. Pero para sa ako, kung ayuda man na para sa katawhan, nga nung dili nila i-release. Di ba? Kung mo man ang ginapaningkamutan po sa mga tao nga madawat nila ang para sa ilaha. Ihatag na para na magamit. Dapat ihatag na daan kay ang layo pa man tong eleksyon para magamit sa mga katawhan ang ayuda nga ihatag sa katawhan. Bayan sa ako, okay man po ihatag na kay sa sunod kay para magamit po lagi sa mga tao. Mas okay man nga pag human sa election, human og boto para fair gani nga gihatagan kag kwarta sa gobyerno tapos ni boto para sa ilaha. Murag imong ibalusan sila ba. Ug mao kana ang tubag sa Matinians kabahin sa atong pangutana karong sa mana. Ubani na usab kami sunod semana dinhi lamang sa
Matinians on the Street. Ako si Jelbes Jean Patalinghog. Amping! ₱257 ka mga bedridden senior citizens ang gihatagan og pamaskong handog gikan sa lokal na panggamhanan. Ang maong mga regalo gilang kuban sa mga grocery packs o bugas nagi house to house mismo sa mga personahe sa buhatan sa CSWDO. Si Jasmine Tia sa report. Halipay ang nabati sa 257 ka mga masakiton ug bedridden nga senior citizens sa lain-laing barangay sulod sa dakbayan sa Mati human nagmalampuson ang gift-giving activity sa City LGU pinaagi sa City Social Welfare and Development Office. Ang maong distribusyon nga nagsugod ni adtong Disyembre 24 ug 31, 2024 ug nagpadayon karong bulan sa Enero. Ang gift distribution pinaagi sa house to house aron masiguro nga matag benepisyaryo personal nga madawat ang gihatag nga ayuda. Matod ni CSWDO Head Maybel Fontillas, naabot nila ang 19 sa 26 ka barangay ug buot nilang tapuson ang distribusyon sa tanang barangay. Nakita na mo after sa consultation sa 26 barangays of the city na daghan ang mga masakiton na senior citizens or mga bedridden na mga senior citizens na kung tanaw na to isa sa iyahang basic needs syempre ang pagkaon. One shot pa lang manggod siya kay timing for Christmas pero i-sustain na nato through kanang meals on wheels ang plano po. Somehow, maski anak lang kagamay na food na rice and groceries, kanang dako na siya og matabang sa ilaha. Ang maong kalihukan usa ka panaghiusa sa lain-laing buhatan sa lokal na panggamhanan na mao ang City Housing Office, City Planning and Development Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, ug Office of Senior Citizens Affairs alang sa hapsay nga pagdumala ug epektibong pag-apud-apud sa tabang. Gawas sa grocery packs ug bugas nga gihatag sa LGU, nakadugang usab sa kalihukan ang suporta gikan sa grupo ni City Legal Officer Karen Manluyang ug sa Daycare Service Parents Group nga mitampo og dugang nga mga resources alang sa mga senior citizens. Ang maong programa nagpamatuod sa dedikasyon sa syudad sa Mati sa paghatag og prioridad sa kaayuhan sa mga senior citizens, pagdala og kalipay sa panahon sa Pasko, ug pagpalig-on sa espiritu sa panaghiusa ug panagtinabangay sa komunidad. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Nagpabiling malambuon ang turismo sa dakbayan sa Mati sa tuig 2024 sumala sa City Annual Accomplishment Report sa City Tourism and Promotions Office. Si Peter Jan Buencamino sa dugang detalye. Ang City Tourism and Promotion Office sa dakbayan sa Mati, padayon nga nagalihok aron mapalambo ang industriya sa turismo, pinaagi sa mga kalihukan, seminar o kampanya nga nagapalig-on sa kasanitian sa mga turista o komunidad. Sa tuig 2024 nakatala og 297,905 ka turista ang dakbayan, diin 937 niini langyaw ug 296,968 ang lokal nga turista. Pinakadaghan nga bisita ang naitala sa bulan sa Marso, 36,887 ug Mayo, 30,944. Apan mas ubos hinuon ang tourist arrival sa tuig 2024 kumpara sa 365,554 ka turista sa tuig 2023. Bisan pa man, padayon ang papangandam aron hatagan ng mas maayong kasanitian ng mga bisita, ilabi na sa lokal nga turismo nga nagapakita gihapon og kalig-on. Kabahin sa tourism activities ang pagpahigayon sa seminar o kalihukan isip pagsuporta sa turismo o kapasidad sa komunidad. Pipila sa mga kalihukan mao ang mga mosunod. Public Utility Driver Basic Tourism Awareness Seminar, gipahigayon aron mapalambo ang kahibalo sa atong mga driver nga dunay 460 ka mga benepisyaryo.
Filipino Brand of Service Excellence, 20 ka mga benepisyaryo nga natudluan sa standard nga serbisyo para sa mga turista. Basic hilot training, gapilan sa 80 ka mga benepisyaryo aron madugang ang mga lokal nga serbisyo sa turismo. Bay Deep Mati Freediving Festival, usa ka dako nga kalihukan nga gapilan sa 60 ka mga partisipante. Tourism Week sa bulan sa Septembre, naglakip sa International Cleanup, Dock Promotional Drive ug Halal Awareness Forum. Samtang dakong kalampusan usab ang nadawat nga NCCA Certificate of Compliance para sa Works of Vicentino ug 90 Ancestral House nga nagsimbolo sa pagtagad sa kultura ug kasaysayan dinhi sa Dakbayan sa Mati. Misalmot usab ang Dakbayan sa Mati ngadto sa Davao Dive Expo ug Mindanao Tourism Expo aron i-promote ang atong diving spots. Gisugdan usab ang pagtukod sa Task Force Dahican Monitoring Station aron masiguro ang kaluwasan ug kauswagan sa turismo sa Dahican Beach. Bisan pa man sa mga hagit sa tuig 2024, nagpadayon ang Dakbayan sa Mati og pagpangita og mga pamaagi aron mapalambo ang lokal nga turismo ug mahimong modelo sa kalig-on ug kabag-uhan. Ang City Tourism and Promotion Office nagpadayon sa pagtrabaho alang sa dugang kalambuan sa atong dakbayan. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati karon. Sukad sa implementasyon ni ini kaniadtong Agosto 22, 2024, kapin 50,000 na ka mga individual sulod sa Dakbayan sa Mati ang nakabenepisyo sa serbisyo hatod sa Purok Kalusugan, Purok Kalambuan nga programa sa City of Mati, LGU. Aniya ang report. 54,793 ka mga individual sulod sa Dakbayan sa Mati ang nakadawat sa serbisyong hatod sa Purok Kalusugan, Purok Kalambuan nga programa sa City of Mati, LGU sukad sa pag-implementar niini kaniadtong Agosto 2024. Katumbas kini sa 19,930 household ingon man, 590 ka mga purok nga nabisita sa lokal nga panggamhanan. Sama sa malampusong MMNR Family Caravan, managlahing serbisyo ang pwede matagamtaman sa mga benepisyaryo sama sa panglawas, panginabuhian, pagpangandam sa kalamidad, pagpanarbaho ug proteksyon sa katilingban. Gidisenyo ang maong programa aron mapalambo ang managlahing serbisyo nga masinati ug kinahanglan sa katawhan sulod sa 26 ka barangay sa syudad, pinaagi sa pagtutok ingon man paghatag og gahom sa mga purok, isip frontline sa paghatod ug pagmonitor niini nga mga serbisyo. Kahinumduman nga ang maong programa nahimong posible pinaagi sa Executive Order 89 Series of 2024 ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Lacpil-Rabat nga naghatag mandato alang sa pagpalambo sa kinatibuk ang kahimtang sa panglawas ug kahapsay sa matag individual sulod sa syudad. Sa pagkakaron, padayon ang pagtuyok sa maong programa sa tibok 26 ka barangay sulod sa syudad, ilabi na nga dili lamang kini nagahatag gahom sa panginahanglan sa katawhan, apan usa-usab ka pamaagi aron mas mapakusog ang partisipasyon sa matag purok. Aniya ang orden de ejecutibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Lacpil-Rabat karong simanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulihing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jelgis. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati. Karon, atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.